Okay, tara. 100 walls. Sige na, go. Start. Okay. 2. Four. 6. 2 na. Gikan sa jogging, ano ta, free throw. Sige, dapat mag-improve ng free throw, shooting, layup. Okay, 3. 10 lang, and then mag-ano na dayon, lateral na dayon ta para sa paanad sa stay low. Para sa defense. Okay, go. Shoot na yun ha, 4. Sige. Pas. Take time sa free throw gamay. Take time and then shoot. Ang shooting lagi ka talaging ano, gikan sa ubos padulong sa taas. Ang elbow. Tana, 5. Praktisa na ganun mong ano, imuhang proper nga ano sa imuhang arm para sa pag-shoot. Para ma-shoot yung tarong. Oops, gawas. Last 5, tara, last 5. 6, last 4. And then lateral na dayon ta para sa defense ano. And then balik ta sa shooting, jumper, perimeter. Seven, last 3. Pas. Proper good, proper hantod mahuman sa ano, Picas corner. Okay, stay low, defense. Tara, dapat maanad. Down, stay low. Sige. Chest out, dili pwede magdungo ka. Okay. Para maanad good sa defense position. Tara, go. Pas na pabalik. Para pang 3 rounds na. Last 2 rounds na dayon. Go, pas. Proper. Tiwas good sa ano. Down. Okay, good. Last 2 rounds. Okay, last 2 rounds. Okay, proper ta ha. Okay, go. Sige, down. Chest out. Na. Follow lang sa line. Chest out. Kamot. Okay, pas pabalik. Ready. Sige na, para pang 4 rounds na. Last 1 na lang dayon. Okay, go. Down. Chest out. Okay, last round. Go. Stay low. Down. Chest out. Down good. Para maanad ng tiil, mag-down. Para sa defense, tara. Okay, pas pabalik. Go. Last round, go. Okay, proper. Tara, good. Nice one. Okay, water breaks and then balik ta sa shooting drill na dayan ta. Okay, tara. Shooting drill na, tara, go. Okay, 1. Okay, 2. Tara. Okay, 5. 6. Okay, tara. Bawi na. Dapat shoot good permanente dapat. Okay, tara. Okay na yung ano, gikan sa ubos ha. Nice one. Kana, good. 8, last 2. Okay. 3 sets. 10. Sige. Ay na kayo layo. Tara. Dili na nang layo kayo. Dapat good ano. Dool na kayo na sa imo nga. Gabi na naka ano, sa una. Ambak na kayo na nimo nga
nag-edad pa ka og 9 og 10. Karon 11 na ka dapat gyud mag-improve na gyud. Dili na mano kay box man ang dako. 2. Tara, ay kay layo. 3. Ayaw ihiwi mo ang tiil. Dapat jump lang ka padulong sa taas. 3. 4. Okay, tara. 10 lang. 3 sets. Go. Di lagi na maunsa. Mo ano lang na siya gamay kay wala. 5. Tara. Sige. 6. Ay nakailagay layo. Dili na mula pa sa ning naiinip. Di ara ka oh. Tara. Last 4. 7. Sige, huli kapoy. Bahalag gikan ka sa dagan-dagan o sa ano, jump kaya punta. Ay nako, nagpa. 8. 9. Ayaw ihiwi lagi mong tingin. Ayaw ihiwi. Dapat ano. Last one. Tara. Okay, jump. Okay, 10. Last 2 sets. 3 rounds lang. Go. Last what? Padulong dito sa pikas line. Tara. Sige. Dapat strong yun. Dili pwede ng weak kayo. Dapat kusgan perminti. Sige. Go. Okay, stop na diya. Kaya ang bola. Imo pang ano ang bola. Islam ni mo kalima. Diya lang sa box. Okay, 1. Sige, last 2. Sige, dapat aswat and then slam. Ana, okay, balik na sa ligid. Tire, para 1 round. Tara, balik dire. Okay, aswat. Okay. Tara. Go dong. Walay luya-luya dong. Hantod mo man atong training. Wala ra galit na nag 1 hour pero loaded na drills og sa mga ano, exercises. Go. Dili pwede nga dili mag-training. Okay, stop. 1 round na ta. Okay, play up drill, last drill for today. Tapos cross between diya nga side ha. Cross between, attack, and then cross between, and then attack na pagka sa center. Spin move or finish a layup. Okay, go. Cross between, go. Nice one. Okay, 15 ka layup niya. Pikas na po dahil ta. Cross behind. And then spin, layup. Go. Board good ha. Gamitang board. 2. Cross between. Pas, spin. Nice one. Good. 3. 4. Okay, pulo dia ka cross between. Pulo pod ka cross behind dia. And then pick side na po dayon ta ha. Okay, go. Cross between. Go. Spin. Sakto agad ang move sa spin. And then makali-up kag tarong. Go. Nice one. Go. Sakto ang footwork nga dili ta ma-travel, dili maalanganin sa pag-layup. Okay, go. Okay, sige. Dapat lagi sakto gyud. 7 na sa cross behind and then spin gyapon. Okay, go. Cross behind, spin. Okay, 8. Attack and then cross behind. Go. Attack, cross. Behind. Tarong ay mong pagtuyok, ayaw pagkuan. Ayaw sobray o walis kayo sa pagtuyok. Okay, dapat balance ka. Cross behind. Pila na 8. Okay, last 2. Hinay sa pagkuan, pag spin, dapat nakabalance ka. Okay, good. Last 1. Okay, pikas na ta. Last side na dayon ta, last side. And then daan na dayon sa training. Pahulay na dayon. Okay.